Semi river, Yɛdɔfo pa agyenkwa pa Kristo yɛda wase sɛ ɛna nnwumere so ayɛ wo pɛ na wasan afrɛ sɛ wo madɔfo sɛ na ɛbɛyɛ abere biara bɛkɔ so na wakyerɛkyerɛ yɛn atwetwe yɛn wɔtuyɛfo na wɔtumi de asi akwantempɔn so da biara na yɛtumi afa so bra yɛn nsa akyi mmara yɛbɛkɔ asɛm kyerɛkyerɛ mu yi kɔ so ma yɛdi yi ne nkyerɛkyerɛ na aboa yɛ yɛtumi nya fapem pa a ɛyɛ Kristo som fapem a ɛyɛ nkwagye fapem a ɛyɛ tene fapem a yɛde kɔ wi heaven na kan ho na ne ɔbɛka kyerɛ yɛn fa gye adwuma nneɛma bi a si timi ɛtɔn fi ho nneɛma bi si tutu fi abrabom nneɛma bi a si tenten no ama yɛ ho adom ama yɛtumi ayɔ yɛtumi afata wa hin yɛda wase o Yesu din mo na mebɔ mpaeɛ yɛasɛm a yɛti no wato din sɛ nhyira ne obi a nyame de ne bɔne akyɛ no bɔne fa kyɛ yɛ nhyira sɛ obi anya asɛm kokot na yɛbɔ no kan du na yɛafra asɛm no bɛyɛ sɛ bosumi nsia yɛfrɛ bosumi biara yɛfrɛ afei asɛm akɔ wie bosumi nsia na judge na kan sɛ asɛm no yɛhwɛ mu a wonni fɔ empose de tie no kra de obɔne ayɛ dɛ akyɛw kyerɛ sɛ ɔmo bɔ ne hiri obi a ebidi asɛm ɛwɔ ase nibia anaasɛ ebidi asɛm wɔ bra ɛwɔ ahemfi no de obi di bimbia no obi odi bimbia no yɛ dɛ yɛbɔ ne hiri so te asenti no ɛbim die obi ɛhwɛ ka na obi okra asɛm tena ɛkɔ court a ɔmo fa lawyer ne betumi defend ne saa na odi fo enso lawyer no obɛgye ne sika ɛna obi also be fa lawyer asɛm no odi fo pa bet lawyer no betumi de ne den katakasa na afi asɛm no kra yɛ de yɛtwam nti yade a obi ɛhwɛ sa sɛ asɛm bi ba wo obi ntem sɛ kokotu sɛ ɛwɔ ahemfi o obi ahwɛ sɛ obi dibim anaasɛ asɛm no lawyer betumi aka ama no na yɛ de yɛtwam saa na yɛne nyame ayɛ nkofa so te Yesu Kristo ya odi ne mogya bi guma yɛ no asɛbɛ da yɛne nyame ntem no yɛ sakra wotwam bonsam gyem ya watwere tie kra de bonye ne kra no sɛ wobɛgye Yesu Kristo di a saa bonsam gyem no ɛho kwa do ne yɛtwam ne kyɛ sɛ Kristo mu bɔne fata yɛ ade hia paa ti sɛ ma yɛdi bim wɔ nyame anim ɛma yɛdi bim ɛwɔ bonsam anim ɛma yɛdi bim ɛwɔ yatamfo anim ti na ɔka ba bi ka sɛ mɛtɔ mo pono yɛ dɛ o matamfo anim adent because nyame ji utum a obi abɛgye watum o de ni pan te sɛ o town te sɛ de o mpo asɛm te sɛ de nyame hia ne sɛ obeso nyame ani na kwan a obetumi afa so nyame ani sɛ obenya bɔne fakyɛ ɛna na Yesu ho adesua sɛ nhyira de nipa nyame de ne bɔne ayɛ dɛ akyɛ no nti Hebrews chapter 9 verse 22 wɔse ampara wɔde mogya na te nneɛma nyinaa ho sɛdeɛ mmara no te na mogya ngu a bɔne fakyɛ nyɛ dɛ eni hɔ enti saa bɔne fakyɛ a ne obi sakra wonya no Onyankopɔn anim no so obi sakra wonya bɔne fakyɛ ɛwɔ asorɔbɔfo anim wonya bɔne fakyɛ ɛwɔ heaven no saa bɔne fakyɛ no a ɛyɛ huhu mu deɛ no deɛ ɛyɛ obi mogya ɛna ediama yɛ nti ɛno mu odum posi ne honam fam deɛ na honam fam so deɛ sukra so no sɛ kɔba sɛ lawyer bi di wasɛm ma wɔn sɛ kɔba sɛ yɛde ɔbɔ ne kyɛw ne yɛtwa case ni mu a ɛyɛ ade ɛsombo nti ɛno koraa no wɔbɛtua lawyer no ka so nti akatua wɔ mu ansa na wɔnya bɔne fakyɛ nti Yesu die yɛ ade a ɔne ne nkwa na wɔde twa so nti nya ade easy sɛ wobɛtumi akɔ heaven saa so nti bɔne fakyɛ yɛ ade ehia paa na ya na ya sɛ obi hɔ no mu a nka ɔde ho manyame no sakra na Yesu de bɔne akyɛ so sɛ no asa akɔ yɛ bɔne ni bi wo saa bɔne pɛ bɔne fakyɛ ɛyɛ ade a obi atua ho bo a ɛden nti sɛ kɔba sɛ nipa no sɛ biribi a wode bɔne fakyɛ di agora bi wa bɔ mpa bi du ba nyame nya dai nti so tia sɛ ɛno nti Psalm 32 verse 1 no wɔsi nhyira ne nipa Nyankopɔn de ne bɔne ayɛ dai akyɛ no because nyame bebu bem ne yizi saa wɔnam pempo nya asɛm kɔ ahemfi a yɛbebu bem ne yizi saa nkrobofo bebem isi asɛm yɛ kɔ kɔtu yi ɛyɛ election petition ɔmo gu so tuapɔ so tia sɛ nkrata asɛm ɛne nsɛm bibire a ɔmo de tutu nyinaa no gye sɛ judge fo rehwɛ na ɔmo ka nti asɛm a ɔmo ka no the whole day ɔmo ntimi fa nka nwie yɛ ka na yɛ akonkɔn ne yɛ sa pɛda fofo ɔmo sɛ hyia te sɛ asɛm die ne yizi saa
ansa na yɛbɛka sɛ wadi bi mu no hell na ɔbɔka so tia nti ansa na nyame betumi agye watum sɛ sɛ nipa wei de ne bɔne akyere no wo hu sɛ bɔne no wayɛ de wagyae nipa ni so de yɛbɛka sɛ wɔ kristo ni nipa ni so de yɛbɛka sɛ bi yɛ wasakra ɛnso nyame sɛ nipa wei nyine ntum because bɔne no ɔda so yɛ dɛ ɛyɛ nti bɔne no ɔda so yɛ deɛ a sɛ laa no biribi bɛhaw wotia sɛ obi a yɛdi wasɛm asɛm no woni bi ma ɛhuma wo no biribi haw ɛtetew so nti obiara nyame anim onya bɔne fakyɛ no bebia no wɔ atiti mu biribi ha no eti Psalm 32 no na me sɛ me kenkan ɔse nhyira ne nipa Nyankopɔn de bɔne ayɛ dɛ akyɛ no nhyira ne nipa nhyira ne nipa ɔde ne mmaraton akyɛ no na wakata ne deɛ yi bɔne so nhyira ne onipa awurade mu na mu yɛ nyɛ dɛ yi engunu so na ada nyɛ dɛ yi eni ne huhu mu ɔhu sɛ de ade ansa na obi nya bɔne fakyɛ no obi wɔ koraa no a na ani so apɛ maka ne bɔne so ne wɔda so wɔ bɛyi edi nipa anim yɛlim sɛ wɔsakra yɛ wɔbɔ mpae kama bat nyame so anim no hu sɛ bɛyi da so yɛ dɛ yi ɛwuru mu obi wɔ so ana abufuo bi wuru mu ebi wɔ na ato mu hu sɛ bɔne a yɛyɛ na bɔntran deɛ ɛwɔ yɛ mu no dɔɔso so te ase nti nipa de betumi agyae bɔne yɛ wɔ abɔntran ba deɛ ɛwɔ ne mu nso ɛ because nipa ne mu obi anim deɛ ɛwɔ nipa mu nti ansa ne nyame bɛkɔre fa ɔpɛ tumi ka sɛ nipa wɔ die magina tum wayɛ me dɔba ne bɔne akyɛ no bɛbu ne bɛm ɛde adom ama no na sɛ nipa no bɔne ɛwɔ ne mu no na ɔgyae wapɛ mu kan no so sincerely ɔgyae wɔken kan sankafo tredu mmienu nkyɛmu du nan a wɔse na ne yɛ nyinaa na wɔde bɛba atebu mu deɛ ahinta nyinaa deɛ ahinta o papa o bɔne o ɔbɛbu ho atɛn wɔte sɛ wɔse bɔne nyinaa nti deɛ ahinta no ɛno na nyame gyina so kɛse because ɛno deɛ nipa yɛ sie obi wa mɔne ne deɛ wohu so ɔyɛ na bɔntene obi kura nom sikiti ɔnom sie bado wohu so ɔbɛnom sikiti wohu ni so ɔnom sikiti da obi wɔ so nsa ɔnom sie ɔnom wia no asa di has wohu so ɔbɛnom sa bɔntene da obi wɔ kɔ mpatwe otumi fa ka kɔ baabi kɔ hotel kɔfa baa ne kɔda owia no asa ba no na yɛrɛ aba bɛtena oyɛ sie nti bɛdɛ na onipa bɛtumi aka sɛ nipa wei deɛ wasakra yɛ nyame bɛka sɛ ɔnsakra yɛ nyame deɛ no wonyi ntum because nyame na nipa kokɔ mu abrabɔ edi sɛ Nyankopɔn qualify o paa ka sɛ nipa obi me de bɔne akyɛ na ne mu du paa ne mu because Bible kura sɛ nyɔmo sɛ dai ne bɛkɔ sra hia ɛkyerɛ sɛ obi wɔ hɔ no ma ɔkɔ asɔre awurade ɔtɔ dwom wɔ asɔre dɛm but nyame anim no onya bɔne fakyɛ nanka ka Judas bɛka hɔ no akɔmfo nanso na kwan kyerɛkyerɛ o secrecy bi nyɛma bi ɔde asisi Bible ntena Yesu yi na tan kasa de so ɔmfa so tanti wɔ se ɛhyira ne nipa onyhyira ne ne onyame de ne mmara ton ayɛ de akyɛ no no ayɛ de wakata ne deɛ yi de bɔne so deɛ tɔ so mmienu ɔsɛ si nhyira ne onipa a awurade mu na mu yɛ nyɛ de yi engunu so Sodom ne Gomora so ogugu wɔ mo so no abɛ so ogugu wɔ mo so na ada nyɛ de yi eni ne honhom mu enti bɔne fakyɛ no deɛ ɛyɛ kɔfa ba paa ne sɛ ampara honhom anya nkwa Yesu Kristo abɛtena mu afei honhom ɛyɛ honhom a ɛyɛ nyame asɛm ɛne di honhom so nti no sɛ yɛnya bɔne fakyɛ yɛ ade ɛho hia paa fi sɛ ɛyɛ ade a ɛyɛ tumi a hyɛ nipa so ɛno nti nso wobɛnya bɔne fakyɛ a gye sɛ wagya wo nyinaa ma Kristo ansa na wɔtumi de bɔne akyɛ Matthew 1:21 ɔse yɛbɛwo babani wato din sɛ dai Yesu ɛfiri sɛ wɔna yɛ dai ɔbɛgye ne man afiri wɔn deɛ yi wɔn bɔne mu Yesu ba ma ne nkurɔfoɔ obi a ɔyɛ Yesu Kristo deɛ biara ne nyɛ da obi a ɔyɛ Yesu deɛ no sɛ de tie biara no bere biara no ɔyɛ bɔne a na ɔtete na bere biara no ɔpa ne ho ntoma kyerɛ sɛ Awurade nkoyi mabrabɔ deɛ aduru nkoyi Awurade hu mmɔbɔ kyerɛ sɛ obi a ɔyɛ Yesu deɛ biara no ɔdwene bɔne no a wakɔkɔyɛ ne ho ba obi wɔ so a ɔnwene ho ɔnom sa ɔmfa ho ɔsɔre awi da bi ɔbɛno bɛ 3 times 3 rules ɔmfa ho oni hwi ɔmfa biribi ɔnwene nyame ho koraa no adwene sɛ na bia bɔne fate no wɔhwɛ wonim baabi a ne sunsun ɔnwene baabi a ne sunsun bɛkɔ ne sɛ owu akyi die na ɛbɛtome no ɔmfa ɛnka na bra wɔ ho onyina aduane di asa so onyane mpa bo bi hyɛ asa ɔnwene ne wu akyi deɛ bɛtɔ no ɛne ne sunsun sɛ ohia nkwa so but obi a ɔka Yesu Kristo man ho deɛ sɛ nipa no bere bia no ɔdwene bɔne fate ho ɔdwene wɔ ne nyame ntema nkɔfa nti ɔse Yesu bae sɛ ɔbɛgye ne man ayɛ dɛ afiri wɔn bɔne mu nti wɔn mu yɛ Yesu deɛ nyinaa ɛbare Yesu nkyɛn
eno ye hia so de ni pe ba ni afoforo ba na ni aba wo mo ba yi nyina no bota yi nyina so be pe nkwanje so ti ase enu nti no ka se Psalm 15 verse 5 for say momo abo ama ho tefo ana onye dey e mame wo mo amenam aforobo so no mo wa pam nti obi a oba Yesu nchen anse oba beti nyame ase bia no a obọ mpa ese nyame mfa ne bọ ne nchen no chese se ni pa no oye ahotini a afi ni nyame de ne be ka pamba no Kristofo ya pamba nyame ne apam tinim oni apam body fachim oni apam heaven apam oni apam asumdua apam oni apam onyini ncha apam oni apam asumdua apam oni apam bambo apam enti o Kristo ni bia wasakra na bi ne kurim de fa nyame adom no nyame yedi munyam nyame tumi nyame bambo ebekoso atran so ti asunti wase mo abo amahotefo anoma sabe ye ebra wi ase ko wi abone adoso so still wo mo wo nyankopon asem akoma na wo ye nyankopon dia no ba na wo mutua na mo be ba de nchen de onye nyame dia so se ya na wo sei nti de wo sei ne de wo be sei ba de we Yesu dia ndie na bra bo ere ebe yi enu nti na esi hu se ye Yesu dia na se ye bonsam dia ene ya bra bo aye bo ne kire so enu nti kiresem kire se bo ne fa che ya dia wa na wo ko pene wo Yesu mu san se wonya asem ena akodi court ana obenya asem ene court nti so pe kamafo what you say ti se pese nyame anu adom ne nyame de bo ne che ya First John chapter 1 verse 9 no wo se ye kan ye bo ne kire a wo ye no kwafo no tini so de bo ne be re e be che yi ena kiresem se ye kan se ye nye bo ne so a ne ye de yi ne dada ye ho ni amenya nkopon ayo trofo because Bible say nyina aye de yi aye bo ne nyankopon ne nyuma aye de yi aboye nti bone no yenye enkosre ensankoye ensankosre enye bone ne ye ne bonyefo nti yese ekone ekosre nyato ano a nyato ani ne di kan akwa amaye odi moja akọ kunkunkun bi amaye nti yeso ye kwa akọ ka kire nse nti sa nyato ani ne ye bone nti na odi moja abaye nti me afedie maji mu hotum se meso me de me bone ba ma moja no odi apepa ama me ti nyato ani ne di o ho ani moja no kunkunkun bia nti ye kope na waje atum se okay mu nti no baye be fi gu ye nti bone nyina ya dai apepa na nyato ani ne gusu a wo ye nkwaje adwuma ma se obenya adomatimi asasa no wo ko do bone koka bone kire na de bone komoma wo sa akwa na sa kofa bone foforo usa fa bone foforo afi esa boy yare esa de amane wasa akọ ediudi osoro aduma hinwa di diagro nipa ebre omdi osoro aduma hinwa di diagro because abone na waye no a akọfa tan aba akọfa manso aba asama kodi court no nyame be ya adomonya adumfu bi akọka ma ama asem ye twem ene kora aboka sele wasa akọfa adekro na wasa akọfa biu na te se wankata pewu so nipa bi wo no a o ma si wu kwan so ya se ya nyine ho amompa nipa bi bi wu isan eni amo ho boni nti obu aboni bi wo ya utum se wo bo apa na ede eni amo nti Hebrews 26 verse 10 no wo se nyenya no kore no hunim bia ye bo apa kokko ye boni a ebede ne yankopon boni akati o mfa ma oso wa unim se zibie ti no ma ese oni pa biampo apart from say e boni no wa unim skate no ma obo wa ene wa unim se bia onom san so ansa ma odum san na obodam obu ansa kan no pe no wabodam so anso be kwa koye na akofa so maba na je se yare kan o nipa na o yare kan o first one na o ma sika ko hospital ho to no so ta ko ye bie na sa yare sa kan wa o be kwa o be fi o fi so ta nti sa na erade yi nani a ma wi asde be bra bo sai ko se kwa so dem ko ye dede ko bom pan so stel ncheche ne yamfa obu a so de na sa o be san ko enti loku ncheche no de be san kape ma kan boni asakra na wa san ipo ne yaka o na kwa ko bu ya hu hia no se de bia dede no kwa kwa na so dem no o kan wa ti Kristo ni so tias enu nti na se Boniface ye mi adwen koso pa nti so sum nyame ai se ebribi ye so hwe na de senti mi pa nti nyame de gimi atum mi pa nyame de mboni atem hwe me kasa kwa amfa so kasa na ni ye niam am ye de kokom tie urade masa suba we mfini mu nti wo pem wa na be bo so furu bia pa na ye de ipia nti wo se First John 1:8 no to 9 no ye kasa ye ni boni a na ye de dada ye nyina nyame adom e na ama ye so ye timi bu nyame din na ga kan na nkenje kan na nye o rabo basa dize unya ba Kristo nchen dia subanda da so try so be delete wa pe maka abone wo akono bi wo mu wo bufu bi wo mu wo amfemfiri wo e so delete ni nyina delete because so pe na ko wo pe nyame sisi na isa hutini na nyame adom ba wo so na wa bra botumi enhyira ma afoforo nti niam bi wo no ma e so wo ye dai uyi na kwa na abone sirium tina Paul sisi de mi subada me ne ye na nye sisi de mi amadia tu ma ye dai nti so oti so bi kwa me Paul menka ho wo ti so bi bu obi dua me Paul menye dai enka ho what is assembi yoyo ya Paul ba men kan office wa bo me ndi Kristo assembi nti masesa enti no sese ye kase ni bone a ye dada ye ho na ye dada ye ho na no kranya dai eni mu na emom se ye kan bone kira wo ye no kwafo no rotin ni se wo de bone ba yere
ebe cheye no wate ho fidi anya dai entri nyina ho enti nse ko basi nyam betimi de boni ache bia adentina yanzu sia ya gense betra boni na duabo beba yesu Adam tra boni mu duabo ba so Eve so za duabo ba so eni baburu mu saa na ke susu duabo ba so no abre so duabo ba o so ebra lot ma no ba koku ni papa de gem ni ko yi akire no anya ni papa no fe otie obo akora ni dua ma effect akora no so nti abre bia wo be bone no na wo bokwan to ama wakoto amin but ebia ma ya no se hwema enso bibi be ba ko Adam ye bone no no nim se nyame ma ho oba ye na fe wudwane afi de guardian na otimu wudwane nyema nyina paska so nti oba de se fo no ye bone no ekoyi ma no nyema nyina paska bibi asi nyema nyina paska enkoyi ni adwuma si ya adwuma nyesika kro ya adwuma kro hu so ho no abrabo no nkoyi because no me di ni pachi ti no me ba ni o ha bone aso twen ba be pepe bibi enti wo sin se ye kan bone kira we no kwafo no otini so ye bone ba dai e be che no atie ho fidi yi ti entri nyina ho ti no necessity yitimi ye ni koso se ne be ya yibitimi nyame ani madom na nyame be gi atum wo de bone be che no bobu ye be mu hunhumu di nya sunsumu ahoten se yitimi de husi o menyame Bible say fini pedie si o sa for de tiase e konkroni nyam so mpa bi no mu ti yitimi sakaya bi yi e de husi o menyame yi a onyame so ba me adom ama bone so bi bia no obi ye disunkuni adinta because honam feme so food ya pare ye de pia wo enunti bone fache ya de ehia sese yitimi koso na ye pressure be ye bitumi enye mu akwanya na aboye ama yetumi akowie ye somo no wo heaven because that ubi wu because obi enim da obi abiwu wu betimi abampo free mu na me de oboye ho bai ene nyame se oboboye ho bai agye free ofiri sunfu fidim but ebre so ne du ba bi nyame hu se ya transaction abra wa fe ni akọpia home Paul du ba bi o kan se ko parama ye dai akom kan ma ye dai ewie tunyame adwuma bi enu Apollo anye nso na so de ba wie bibia ba wie ene ye mra ntere me ba wa na se mogya gina ye ho a yitimi kore be akra na ne ma so asesa so ti ase nti ye ku ye ni mu ne ye ban wie nti ye nhwe yi se ba ye ni nyame ntam no enye twitwitwi ma bibi nsa ma twi mfi nyame nkyɛn na afi bonzo bonyaye a obewia no kumu aye dai kojoto so ti ase nti nyame mfasa ma boni ye kosu ya zigeje lesbian ne abaza baza so wan hwi ya ye kan ya tai nso so bu kwa twusem obetimi aye de chance so ti ase ti hwi yi se bibia no ye ma bonsam kwa na me ma mpa bo no enkoso ye mi yeli ndawo ye hu zi nipa nyina anyepe ti wonu obi esan a so hwe yi se be ya sunsu me wonu mu bewura wu ko obi wo no mu a na ho me wonu nya papa nti se sunsu mu wantimi nyina yi no ama ni nyame ntama amen so obum so betimi am obi spirit betimi be wura wu na afi de wa yi ade bi be gu ani mase na sa ho hu na pie ko na afi unyame so mase so ti atinti ehu pa se ho hu mtimi wura ni pe ma na ya de bo obi hu betimi wura bi o ma na ko fa akora be wi atini atena to prison e be tete na ni su obi kura timi kotwe aba na wadi agua na se kan wadi akotwa obi ni atena to prison na ho mo no ko ni nyina ne se kwa da ho a obonsam nya wo be dai obi wi yawo no kum no aye dai asai ti en pon pa ni nyame nkasa se nyame fa ne san kan